कार्यक्रम तेजस्विनी में सिर्फ डीडी न्यूज पर। अगर भारत को आगे बढ़ते देखकर आपको खुशी होती है तो यह खबर आपके लिए है। अगर भारत को मजबूत होते देखकर, सशक्त होते देखकर आप गौरवान्वित होते हैं तो यह खबर आपके लिए है। पूरा विश्व अमेरिका को सुपर पावर मानता है और आज भी दुनिया यह मानती है कि अमेरिका और रूस दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं और इन दो देशों की सेनाएं विश्व की सबसे ताकतवर सेनाएं हैं। फिर चाहे हम थल सेना की बात करें, जल सेना की या फिर वायु सेना की। पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस के बाद सबसे ताकतवर वायुसेना दुनिया के किस देश के पास है? आप शायद जवाब देंगे कि चीन, पर यह जवाब बिल्कुल गलत है। अमेरिका और रूस के बाद दुनिया में सबसे ताकतवर वायुसेना भारत के पास है। चौंकिए नहीं, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स अब विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने हाल ही में साल 2002 की वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना माना। इस रिपोर्ट में युद्ध शक्ति के मूल्यांकन के आधार पर 98 देशों की वायुसेना की रैंकिंग की गई है। भारतीय वायुसेना को 69.4 अंक देते हुए इसे तीसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि चीनी वायुसेना को 63.8 अंक दिए गए हैं और उसे चौथा स्थान मिला है। तो आज आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारी भारतीय वायुसेना आसमान में नई बुलंदियों को छू रही है, जिसका गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज प्रसार भारती आर्काइव से आपको भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास के कुछ पन्नों से रूबरू कराएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना तान, वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, बन खतरा कोई आए अगर छाए नभ पर काल समान। सूर्य के वीरों लो अभिनंदन, सूर्य के वीरों लेते हम रण, देश के नभ पर जब फैलाओ पर, कर प्रहार लौटा हो घर, शत शत है तुमको नमन। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना तान, वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, बन खतरा कोई आए अगर छाए नभ पर काल समान। साहस, शौर्य, हिम्मत, हौसले और जज्बे का दूसरा नाम है इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना।
भारतीय वायुसेना के पास आज तो बेहद उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं और अब वायुसेना की जरूरत के हिसाब से हल्के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भारत में ही बनने लगे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में बना स्वदेशी जेट विमान तेजस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन एक वो भी दौर था जब भारत के पास अपने पड़ोसी देशों की तुलना में कम मारक क्षमता वाले विमान थे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट्स ने अपने युद्ध कौशल से दुश्मन को धूल चटाई है। भारतीय वायुसेना का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। आजादी से पहले जब भारतीय वायुसेना का गठन हुआ, तब अंग्रेजों को लगता था कि भारत दरअसल भारतीय वो विमान को उड़ाने और विमान के रखरखाव के लायक ही नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं भारतीय वायुसेना के इतिहास की इस कहानी में। स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का जन्म सन 1932 8 अक्टूबर के रोज़ हुआ था, जबकि हिंदुस्तान में एयरफोर्स एक्ट लागू किया गया था। उसी रोज़ क्रैनवेल में 6 हिंदुस्तानी कैडेट्स जो कि ट्रेनिंग पा रहे थे, उन्हें कमीशन भी दिया गया था। इसके जल्द ही बाद 9 और कैडेट्स ने क्रैनवेल से ट्रेनिंग पाई और कमीशन हासिल किया, और सन 1939 तक इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की गिनती 15 की थी। हमारे इन एंसेस्टर्स ने, इन फोरफादर्स ने एलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर बहुत से वॉर कैंपेन लड़े, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ीं और अपनी वीरता और बहादुरी का ऐसा शानदार मुजाहरा किया कि अपने हमवतनों का नाम रोशन किया और उनका सर फख्र से ऊंचा कर दिया। इससे पहले अंग्रेज़ ये समझते थे कि हवाई जहाज़ उड़ाना, उन्हें मेंटेन करना हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं, लेकिन जो अकाउंट इंडियन एयरफोर्स ने इस लड़ाई में दिया, जो वीरता हिंदुस्तानी पायलट्स ने दिखाई, उससे मुतासर होकर इंडियन एयरफोर्स को ऑनर करते हुए, इनके कामों का एहतराम करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया कि इंडियन एयरफोर्स से पहले रॉयल का लफ्ज़ लगाया जाए, और उसे तब से रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाने लगा। सन 1947 में आज़ादी मिली। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स एक छोटी सी एयरफोर्स की शक्ल में थी और हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम के बाद और भी छोटी हो गई। तब से अब तक तरक्की करते करते ये दुनिया की गिनी चुनी एयरफोर्सेस में से एक गिनी जाने लगी है। और जहाँ तक फ्लाइंग स्किल का या ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक़ है, इंडियन एयरफोर्स दुनिया में अपनी मिसाल खुद है। इस बात को हमने 1965 और 1971 की लड़ाइयों में साबित भी कर दिखाया है कि दुश्मन के मुकाबले में कम परफॉर्मेंस के जहाज़ होते हुए भी अपने फ्लाइंग स्किल की वजह से, अपने पायलट्स की सुपीरियर टैक्टिक्स की वजह से हमने कामयाबी हासिल की और दोनों ही लड़ाइयों में फतह पाई। आज आपको भारतीय वायुसेना के एक ऐसे अफसर के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए जिनका नाम दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक सभी मित्र देशों के बलों के सर्वश्रेष्ठ पायलटों में शुमार किया गया, और उनका नाम है विंग कमांडर के जंबो मजूमदार, जो डीएफसी यानी विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट हैं। प्रसार भारती आर्काइव से देखिए ए डेट विद इंडियन एयरफोर्स कार्यक्रम का ये अंश। सन 1937 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कबायली लोगों की बगावत के खिलाफ उन्होंने पहले एयर ऑपरेशंस देखे। सन 1938 में फ्लाइट कमांडर बनाए गए और इनकी फ्लाइट ने मीरान शाह के एयर ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। उन्हीं दिनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बादल छाए हुए थे। जंबो और उनके साथी दिल ही दिल में ये फैसला करके बैठे हुए थे कि लड़ाई के दौरान वो साबित कर देंगे कि हिंदुस्तानी पायलट अंग्रेज़ों से कम नहीं। 6 जनवरी 1942 में नंबर 1 स्क्वाड्रन, जिसमें के लाइसेंडर जहाज़ थे, बर्मा कैंपेन में टंगू के हवाई अड्डे पर भेजी गई। बर्मा के कैंपेन के दौरान जंबो मजूमदार ने ऐसे शानदार कारनामे दिखाए कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बहादुरी का तमगा डीएफसी डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस अता किया। जंबो एक साफ दिल और निडर और बहादुर इंसान थे। एक दफ़ा बर्मा कैंपेन के दौरान उड़ते हुए उन्होंने दुश्मन का एक नया हवाई अड्डा स्पॉट किया
واپس آ کر انگریز فوج کے لائزن افسر کو بتایا، جس نے کہ ان کی بات پر یقین نہ کیا۔ جمبو نے اس لائزن افسر کو اپنے لائسینڈر کے کاکپٹ میں بٹھایا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ اڑان بھر کر اپنا جہاز دشمن کے اسی ہوائی اڈے کے اوپر لے آئے اور اس کو وہ ہوائی اڈا دکھا کر واپس لائے۔ اس لڑائی کے دوران جاپانیوں نے ٹنگو کے نزدیک مہونگسم ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا تھا۔ الائڈ فورسز کے چیف آپریشنز آفیسر نے جمبو کو بلا کر سوال کیا کہ کیا ان کی اسکواڈرن لائسینڈر جہاز کو بمبر کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ جمبو پلٹ کر باہر نکلے اور اپنے لائسینڈر میں 250 پاؤنڈ کے بم لوڈ کیے اور اسے اڑا کر جاپانی وار پلین سے بھرے ہوئے ہوائی اڈے کے اوپر درختوں کی اونچائی تک نیچے آتے ہوئے ایک بم گرایا اور پھر لوٹ کر اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے آئے اور ساتھ ہی دوسرا بم ایک ہینگر پر گرا دیا۔ جب وہ لوٹ کر واپس آئے تو چیف آپریشنز آفیسر نے غصے سے پوچھا کہ میں نے تمہیں لائسینڈر کے بارے میں پوچھا تھا۔ جمبو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، ہم اسے بمبر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ برما کیمپین کے بعد انہیں انڈین ایئر فورس کا پہلا ونگ کمانڈر بنا کر ایئر ہیڈ کوارٹر بھیجا گیا۔ وہ لڑائی میں جانے کے لیے پھر آمادہ تھے اور اس خاطر اپنی ونگ کمانڈر کی رینک بھی چھوڑنے پر آمادہ تھے۔ چنانچہ مارچ 1944 میں انہیں 268 اسکواڈرن میں پوسٹ کر دیا گیا۔ نارمنڈی کی بیچز پر فیلڈ مارشل مونٹگومری کی ریکویسٹ پر جو شاندار ایریل فوٹوگرافی انہوں نے کی، اس کے لیے انہیں ایک بار پھر سے DFC عطا کیا گیا۔ جمبو مجمدار واحد ہندوستانی پائلٹ تھے جنہیں DFC دوسری بار ملا تھا۔ تمام ہندوستانی پائلٹس ایئرمین جمبو کو اپنا رہنما، سرپرست اور لیڈر مانتے تھے اور ان کے نام پر فخر کرتے تھے۔ ونگ کمانڈر جمبو مجمدار کا نام دنیا کے بہترین 12 پائلٹس میں سے گنا گیا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریز سرکار نے انڈین ایئر فورس کو بڑا کرنے کے لیے جمبو کو واپس ہندوستان بھیجا اور یہ کام دیا کہ وہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں جا کر اپنی ایروبیٹکس کی نمائش کرے تاکہ ہندوستانی نوجوان پائلٹ بننے کا شوق پیدا ہو۔ جمبو ہندوستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں گئے جیسے کہ علی گڑھ یونیورسٹی وغیرہ اور اسٹوڈنٹس کو فلائنگ کے لیے انسپائر کیا۔ 17 فروری 1945 جمبو کے ننھے بیٹے کا جنم دن تھا۔ اسی روز لاہور کے بالٹن ہوائی اڈے پر ایک ایروبیٹک کا ایئر شو تھا جس میں انہوں نے حصہ لینا قبول کیا اور ایروبیٹکس کرتے وقت ان کا ہوائی جہاز کریش کر گیا اور ہندوستان کا بہترین اور عظیم پائلٹ ایک یادگار بن کر رہ گیا۔ ایسے ہی ایک اور جانباز بھارتی پائلٹ کا نام ہے ایئر کوموڈور میہر سنگھ، جنہوں نے 24 مئی 1948 کو بے حد مشکل حالات میں ڈکوٹا ومان کی لداخ میں پہلی لینڈنگ کی، جس سے لداخ کو پاکستان کے قبضے میں جانے سے بچا لیا گیا۔ لداخی انجینئر سونم نوربو نے آپات استھتی میں رن وے تیار کیا اور ڈکوٹا ومان نے اپنی شمتا سے کہیں زیادہ اونچائی پر ناممکن سے دکھنے والی اڑان بھرنے کے ساتھ ہی سرکشت لینڈنگ بھی کی۔ آج کے دوسرے ویر ہیں ایئر کمانڈر میہر سنگھ، جن کا جنم سن 1915 میں لائل پور میں ہوا تھا۔ سن 1936 میں کرینویل سے ہوا بازی کی ٹریننگ ختم کرنے کے بعد کمیشن حاصل کیا اور 1000 میں سے فلائنگ اور ایئرمین شپ میں 922 نمبر حاصل کر کے اول آئے۔ انہیں لوگ پیار سے میہر بابا کہتے تھے، ایک شیر دل انسان اور نہایت ہی عمدہ پائلٹ۔ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے ایئر آپریشنز میں بہت خطرناک قبائلی علاقوں میں بہت نیچی اڑان میں حملے کیے اور نام کمایا۔ ایک بار شیادار کے پرخطر علاقے میں ان کا جہاز گولیوں سے گرا دیا گیا۔ اپنے ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے راتوں رات بھاگتے ہوئے اپنے علاقے میں واپس پہنچ گئے۔ سنگل انجن فائٹر سے لے کر ٹوین انجن بمبر تک اس وقت کے ہر قسم کے جہاز کو ماہریت سے اڑاتے تھے۔ سن 1943 میں میہر سنگھ کی اسکواڈرن کو ہریکین جہازوں کی ریکنیسنس اسکواڈرن کی کمانڈ دی گئی اور اراکان فرنٹ پر جنگ میں حصہ لینے کے لیے جانے کا حکم ملا۔ جانے سے پہلے اسکواڈرن لیڈر میہر سنگھ کا ایئر ہیڈ کوارٹر دہلی میں ایک مشورے کے لیے آنا ضروری تھا۔
اسکواڈرن لیڈر مہر سنگھ نے راتوں رات اپنے ہریکین جہاز کو اڑا کر اماوس کی اندھیری رات میں 900 میل کا سفر طے کیا اور دہلی پہنچ گئے۔ اس زمانے میں رات کے اس اندھیرے میں بغیر نیویگیشنل ایڈ کے اس قسم کا جہاز کی اڑان فلائنگ کی تاریخ میں اپنی ایک مثال ہے۔ اراکان فرنٹ پر اسکواڈرن لیڈر مہر سنگھ کی لیڈرشپ میں ان کی اسکواڈرن نے شاندار کام سر انجام دیا۔ مہر سنگھ نے خود اس میں بہت سی پرخطر سارٹیز کی اور انگریز سرکار نے اسکواڈرن لیڈر مہر سنگھ کو اس لڑائی میں بہادری کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا تمغہ DSO عطا کیا۔ سن 1947 کی آزادی کے بعد ایئر کموڈر مہر سنگھ نمبر 1 گروپ کے AOC بنائے گئے۔ انہی دنوں اچانک کشمیر پر حملہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسکارڈو اور بارامولہ پر قبضہ کر لیا گیا اور اب دشمن کی فوجیں لیہ کی طرف بڑھنے لگیں۔ لیہ جو کہ کشمیر کی وادی کے گیٹ وے ہے، دشمن تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس کم وقت میں فوج اور لڑائی کا سامان وہاں پہنچانا بہت لازمی تھا۔ ایئر کموڈر مہر سنگھ نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اس وقت ڈکوٹا ہمارے ٹرانسپورٹ جہاز تھے۔ ایئر کموڈر مہر سنگھ نے ان ان دیکھے ہوائی راستے پر، انچارٹڈ روٹ پر، اس قدر بلند پہاڑیوں میں سے جو کہ 23,000 فٹ تک بلند تھیں، بغیر آکسیجن کے اپنے ڈکوٹا میں اڑان بھری اور اپنے فلائنگ سکل، آتم وشواس کے بلبوتے پر ان بے حد پیچیدہ اور تنگ وادیوں میں سے گزرتے ہوئے لیہ تک پہنچ گئے اور جہاز کو ایک کچے ایئر سٹرپ پر اتار لیا۔ ہمالیہ کے اس حصے میں وادی کئی جگہ پر اتنی تنگ ہے کہ اگر کوئی غلط موڑ کاٹ لیا جائے تو واپس آنا ناممکن ہے۔ ایک ہفتے کے اندر ایئر کموڈر مہر سنگھ کے نیترتو میں 6 ڈکوٹا جہاز فوج، سامان اور اسلحہ لادے ہوئے لیہ میں جا اترے اور پھر دن رات جٹ کر وہاں پر ٹروپس اور اسلحہ پہنچایا گیا۔ ہندوستان کی فوج وقت پر لیہ پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے بڑھتے ہوئے دشمن کو مار کر واپس بھگانا شروع کر دیا اور کشمیر کو بچا لیا گیا۔ ایئر کموڈر مہر سنگھ کا یہ کارنامہ بھی تاریخ میں اپنی مثال خود ہے۔ انہیں اس کے لیے مہاویر چکر عطا کیا گیا۔ بھارتی وایو سینا نے یوں تو کئی بار یدھ کے میدان میں دشمن کو دھول چٹا کر اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے، لیکن 1971 کا بھارت پاکستان یدھ اتہاس میں ایسا ادھیائے ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس یدھ میں بھارتی وایو سینا نے 29 پاکستانی ٹینکوں کو تباہ کر کے پاکستان کی کمر توڑ دی اور اس کے بعد پوری دنیا بھارتی وایو سینا کی شمتا کا لوہا ماننے لگی۔ آئیے اے ڈیٹ ود انڈین ایئر فورس کارکرم سے دیکھتے ہیں 1971 کے یدھ میں بھارتی وایو سینا کے شورے کی کہانی۔ 5 دسمبر سن 1971 لونگے والا کے اس ریگستان میں اچانک بھاری ٹینکوں اور توپوں کی گرج کے ساتھ جنگ کی تپتی ہوئی آندھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاکستان نے لونگے والا کے بارڈر پر اپنی ایک زبردست آرمرڈ تھرسٹ کی۔ T-59 ٹینک کی ایک ریجمنٹ، شرمن ٹینکس کی ایک اسکواڈرن، آرٹلری کی ایک فیلڈ ریجمنٹ، آرٹلری کی ایک میڈیم بیٹری ریجمنٹ اور تقریباً 4000 آدمیوں کے ساتھ لونگے والا کے اوپر ایک زبردست حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آتش بازی کرتی ہوئی دشمن کی فوج 16 کلومیٹر اندر لونگے والا تک پہنچ گئی۔ ان کا ارادہ تھا جیسلمیر پر قبضہ کرنا اور رام گڑھ میں لڑنے والے ہماری فوج کو جو سپلائی یہاں سے جا رہی تھی اسے کٹ آف کر دینا۔ بدقسمتی سے اس وقت راستے میں ہماری فوج کا کوئی بھی ایسا مضبوط ڈیفنس نہیں تھا جو اس تھرسٹ کو روک پاتا۔ لونگے والا پر ایک چھوٹی سی بارڈر پوسٹ تھی جہاں ایک کمپنی موجود تھی۔ پاکستانی فوج بے رحمی سے گولہ باری کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کوئی ایسا ممکن طریقہ نظر نہیں آتا تھا جس سے اس حملے کو زمین پر روکا جا سکے۔
T-59 टैंक्स ने लौंगेवाला की कंपनी को घेर रखा था और भारी शेलिंग कर रहे थे। 12 डिवीज़न के GOC ने एयरफोर्स जैसलमेर के बेस कमांडर को 5 दिसंबर की सुबह इस हमले की खबर थी। GOC 12 डिवीज़न से खबर पाते ही एयरफोर्स के बेस कमांडर विंग कमांडर मिनी बाबा, जो कि इस वक्त एयर कमोडर हैं, उन्होंने अपने एयर क्रूज को इकट्ठा किया। उस वक्त जैसलमेर के हवाई अड्डे पर सिर्फ 4 हंटर जहाज थे जो इस इलाके के एयर डिफेंस के लिए मौजूद थे। चंद ही मिनटों में तमाम एयरफोर्स बेस काम में जुट गया। वहां मौजूद 4 हंटर जहाज़ों में से 3 को देखते ही देखते ग्राउंड अटैक में तब्दील कर दिया गया। इन पर रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट्स को फिट कर दिया गया और ग्राउंड अटैक के लिए तैयार कर दिया गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही रॉकेट्स और गन से लदे हुए हमारे ये जहाज़ लौंगेवाला के ऊपर थे। हमारे जहाज़ों के पायलट्स की नज़रें सबसे पहले उन टैंक्स पर पड़ती थी जो कि हमारी छोटी सी पोस्ट पर बुरी तरह से गोले बरसा रहे थे। देखते ही देखते पायलट्स ने अपने जहाज़ों को डाइव में डाला, गन साइट में इन टैंक्स पर जमाई और रॉकेट्स इन पर बरसा दिए। टैंक्स में से धुआं और शोले निकलने शुरू हो गए, लड़खड़ाते हुए रुकने लगे। जहाज़ घूमकर फिर आते और दूसरे टैंक्स को मारते। हमारे जहाज़ हमला कर आते, लैंड करते और देखते ही देखते मिनटों में उनकी रिफ्यूलिंग कर दी जाती और फिर से इन जहाज़ों को रॉकेट से लोड कर दिया जाता और वो एक बार फिर उन टैंक्स को मारने के लिए उठ पड़ते। चंद ही घंटों में पाकिस्तान के टैंक्स बौखलाकर इधर उधर भागने लगे थे। सुबह से शाम तक यके बाद दीगरे हमारे इन जहाज़ों ने टैंक्स को इस कदर मार लगाई कि उन्हें सांस तक न लेने दिया। अब बजाय हमारी कंपनी पर गोले बरसाने के, ये अपनी जान बचाने के लिए रेत में इधर उधर बौखला कर भागने लगे थे, फिर भी बच न पा रहे थे। 5 दिसंबर की शाम को अंधेरा होने से पहले जब हमारे जहाज हमला करके लौटे तो करीब 15 टैंक्स और 30 के करीब दूसरी व्हीकल्स तबाह होकर धुओं और शोरों में मलबूस थीं। बाकी टैंक अपने बचाव की खातिर इधर उधर रेत के टीलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे।
6 दिसंबर की सुबह अंधेरे में हमारे पायलट्स तैयार होकर जहाज़ों के पास खड़े थे कि कब सूरज चढ़े वो उड़ पाएं। सूरज की पहली किरण के साथ ही फिर जहाज़ लोंगेवाला पर थे। एक एक करके पाकिस्तानी टैंक गिरते जा रहे थे और अब बजाय हमारी पोस्ट पर गोले बरसाने के उन्होंने पीछे भागना शुरू कर दिया था। इधर हमारे पायलट्स ने इन टैंक्स के लिए लाने वाली इमदाद और एम्यूनिशन से भरी हुई गाड़ियों को भी तबाह करना शुरू कर दिया। छह दिसंबर की शाम तक तकरीबन 37 टैंक और बेशुमार व्हीकल्स लोंगेवाला के रेगिस्तान में बिखरी पड़ी थीं और बची खुची अपनी सरहद की तरफ वापस भागती हुई दिखाई दे रही थी। लोंगेवाला का रेगिस्तान ऐसे लग रहा था जैसे टैंक्स का कब्रिस्तान हो। दिसंबर की शाम को हमला करने वाले पाकिस्तानी फौज का ये पैगाम हमारी फौज ने इंटरसेप्ट किया, जिसमें वो अपने हेडक्वार्टर से कह रहे थे, दुश्मन की हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलाक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो, वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। साथ ही साथ हमारे हंटर जहाज़ों ने रेल के जरिए इन टैंकों के लिए इमदाद और सामान लेने वाली गाड़ियों पर भी हमले किए और उन्हें तबाह कर दिया। तमाम आर्मर्ड थ्रस्ट वापस लौटकर बॉर्डर की तरफ वापस भाग रही थी। हमारे जहाज़ों ने उन्हें जाते जाते भी तबाह कर दिया। हमारे जवान जो कि इन टैंकों की भारी गोलाबारी की जद में आकर रुक गए थे, इन्हीं तबाह किए हुए टैंकों के ऊपर आज खुशी से जश्न मना रहे थे। दुनिया की एयर वॉर की तारीख में ये लड़ाई अपनी एक मिसाल है, जहां के दुश्मन की इतनी बड़ी आर्मर्ड थ्रस्ट को एयरफोर्स के चंद हवाई जहाज़ों ने सिर्फ अपने ही बलबूते पर शिकस्त देकर उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। एक ऐसी एयर बैटल जिसे आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। भारतीय वायुसेना युद्ध के मैदान में तो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर ही चुकी है, पर साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में भी वायुसेना राहत पहुंचाने और लोगों की जान बचाने में बेहद अहम भूमिका निभाती है। आकाश के ऐसे प्रहरियों को हमारा सलाम।